Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, ma'am. Ayan guys, so birthday ni Ma'am Cor ngayon. Thank you so much sa palans. Wala pa siya, ma'am. Na-admit mo siya. Wow. Atong videohan. Oh, videoin na kami. Sige. Ang aming vlogger. Daghang handa si ma'am. May lechong. Legs ka na, legs. Yehey. Ara may legs siya. Oh. Pili, ay. Naan ito. Diri. Oh. Saan diri? Namili dyan, oh. Oh, dahil leg. Gusto tapit supak yung mukha. Para yung mga. Sige. Thank you, Ma'am Cor. Yeah, dahil mo na ako pa sa tangon. Sige. So, tangon pa di ay. Naana. Ay, daw. Oh, jutay ra, guys. Oh, gamay raman ni. Tulura. Sige. Thank you. Sige na, pagbalik na mo diri, magkulang inyong hangkan. Adto nami, mag-lunch nami. Thank you, Ma'am Cor. Yan na. Maniod to na ta, guys. Oh. Di man ni naka-live ko ang ano niya ra i-upload ko ra ni. Oh, kaon na lang, di na matulog. Ayan pa, may coke pa, guys. Ala, may music.